2018 के विधानसभा चुनाव में सरकार के अड़चन के बाद से विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घरों पर मारपीट, हत्या और अत्याचार की कई घटनाएं हुई है। हालांकि राज्य सरकार और प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक भूमिका नहीं देखी जा सकी। जब तृणमूल कांग्रेस ने 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव जीता था, बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुए अत्याचार और हत्या के खिलाफ राज्य में शासक दल के कर्मियों ने आवाज उठाई थी। लेकिन राज्य में CPIM कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बावजूद प्रशासन ने कोई हिचक नहीं दिखाई। राज्य में कानून प्रशासन नहीं है, इसलिए ही 6 मई को हुए CPIM कार्यालय में उपद्रवियों द्वारा पार्टी कार्यालय को जलाने और बर्बरता के विरोध में सोमवार को अगरतला में पुलिस मुख्यालय में एक पुलिस अधीक्षक SP को CPIM नेता शंकर प्रसाद दत्ता ने डेपुटेशन की। उन्होंने ये भी मांग की कि अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए और जल्द से जल्द इस तरह की यातनाओं को रोका जाए। আমরা এটা বলতে চাই যে আজকে বিজেপি রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা একটা দ্বিমুখী ভূমিকা পালন করছে। একদিকে পশ্চিমবাংলায় তাদের অফিস আক্রান্ত হচ্ছে বা কিছু কর্মী আক্রান্ত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করছে, এটাকে আমরা সমর্থন জানাই। কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে গত 3 বছরের উপর সময় ধরে একের পর এক মানুষের উপর আক্রমণ, মানুষ খুন, মানুষের বাড়িঘর লুটপাট, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া, দোকানপাট থেকে আরম্ভ করে মানুষের বিভিন্ন সম্পত্তি এবং একের পর এক পার্টি অফিসগুলো ভাঙা, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া, এর সম্পর্কে আজ পর্যন্ত একটিও ভূমিকা এখানকার পুলিশ প্রশাসন গ্রহণ করেনি এবং বিজেপি দলের পক্ষে থেকেও কোনো রকম ভূমিকা পালন করা হয়। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং পুলিশ আধিকারিকের কাছে আমরা এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলবো যে অবিলম্বে এই দুষ্কৃতিকারীদের যাতে গ্রেপ্তার করা হয়, রাজ্যে যাতে এবং আমার এই জেলায় যাতে আইনের শাসন সেখানে রাখা হয়।